дивани ховкунӣ ҳаққи занакай метуна шуша раҳ натада булям диван маҳр шайохи ҳамин масъалада мо зулм мекунем ба худо як бародар ана зангир шид ана як бигем як гражданини Афғонистон дар ҳаминҷа дар посолствои Афғонистон як аз кор мекардааст духтари ҳамура маъқул кардааст мақсад гирифтанӣ шид ин валлоҳ алам солои 2006-2007 буда хеле шид баъд хосгорӣ бурд моро ҳако ҳамон одам ана ҳамноми мо будааст ҳамон бародари афғон эҳтиром мекардааст мачити мо мекардааст намозхонӣ баи гуфт худам мешиносам ё хосгорӣ бирем рафтем бисёр хуб қабул мекард ову иззат мекард ҳиравӣ будааст ай ҳирот мардуми ҳирот баъд гуфтем ман бихел гуфт бисёр хуб духтар дидааст ҳамин бачара гуфтем ҳо ё дидиярам диярам маъқул кардагиян қабулай гуфт бисёр хуб маҳри духтарам як хонаҳа бача гуфтем вазбини баъд гирифтем гуфт чӣ вазбинай дар ҳами Афғонистони ҷангзада ки ҳама хароб шудааст маҳри духтар аи зиёдтара кай дуруст пас як гап кор мешава мезана духтара пеш мекуна мемона бе соҳибохӣ ҳикмати маҳр ҳамиай ки вақте сараш дод талоқаш дод занака бечора дигар гарданак шикаҷ нашава ки барем маскуном кунем ҳамуқа пуле дошта боша ки як квартирака бигира чанд муддате мо зиндагӣ кунад то вақти шавҳари нав кардан шав анамира мо мутаассифона поймол мекунем зери по мекунем ҳаминҷа ҳам бисёр номардӣ айда ҳаме охи як корае ки на ба қоидаи шариат мо амал мекунем на ба қоидаи ҳамон қонуни ҳукумат амал мекунем мехоҳем ҳар душа оғӯш кунем ки намешавад ду тарбуза да як ду шихел меқаби намешавад як донака ё бисизем мулоҷо ҳар ки боша ӯ ҳаққи ҳалолӣ ҳамон ҳеч ка ҳаққи таҷовуз надора аз даҷур ҳам савол обичума кард ӯ намозтуна халос куне ки ман мусофирам атиму салотакум анно қавму сафар пайғамбар ҳамин хел мегуфт аслан ҳамон эълон пешай намоз нестай баъде намозай мо барои ки намихелӣ мабодо як кас дар вақти ибтидои намози ту на омаду баъдтар омад бифаҳма ҳамин салом додӣ бигӯ атиму салотакум фа инно қавму сафар ё ки ано мусофир бигӯ ҳамин қабгӯ иншоалло ӯ мефаҳмад ана ҳолатое меша ки як кас намоз хонистай намедони ки авай фарз хонист ё ки суннат ҳола чӣ кардан фарз хониста боша ки мисол омади ай хафош иқтидо кардӣ аммо одами баақл боша мисол агар намози фарз боша такбироро баланд мегӯяд такбирои интиқолиро ҳамин баланд ки гуфт маълуме ки ҳамин фарзи ҳамин вақтара хониста не ки агар намози нафл боша ҳамон такбироро баланд намегӯяд баланд ки нагуфт худат ҳис мекунӣ ки беги ҳамин мақсад ки намози нафл бале фарз мақсад иқтидои ту ба ӯ дуруст намешавад иқтидои муфтариз ба мутанафил дуруст нест шахсе нафл мехонад аз қафош намози фарз иқтидо кардан дуруст нест ана масъалаи закот ҳамин закота солои шнедия ки ягон сӯша фаромӯш кардагӣ ё ки додагӣ нести ҳамира мисол ҳамон каса хайр мекунӣ ё ки ягон саховат мекунӣ дар ҳамон агар ба нияти закот кунӣ ҳамон одамеро ки хайр мекунӣ ҳақиқатан масрифи закот боша мешавад ба нияти закот дар закот ният фарзай ниятат бояд закот боша закоти пешина баъд ҳамон одаме ки метиш бидонӣ ки ҳамин камбағалай агар бой боша мо намекунад як одаме боша ки дора пул мисол $4,000 дора мегӯяд ама надорем намедонӣ ки надора агар агар бидонӣ ки агар надонӣ ки дора доди иншоалло аз зиммаи соқит мешава худаш гунаҳгор мешавад не ки агар шубҳа дошта бошӣ накунӣ барои ҳамин закота пӯшида доданаш хуб аст савоби бештар дорад ва ин тухфуҳо ва туътуҳо фа ҳува алхайру лакум агар ба шарте ки ҳамон хайру садақотуна аллоҳ мега ки пӯшида битену мақсад ки камбағала соҳибмол киде барои шуморо савобаш бештарай беҳтарай уламо мегӯянд ба истиснои закот закота беҳтар аст ки эълон карда битӣ ошкор битӣ чаро як одама метӣ ӯ хиёл мекуна ҳадияам додааст агар нагуфтӣ не ки агар ту гуфтӣ закотай мисол агар худотарс боша мусулмон бошаву масрифи закот набоша мегӯяд мада закот намешава мода намешава закот не ки агар мақсад ки худое накарда фосиқу фоҷир бошаву ошкор накуна модом ки ту намедонӣ ки ин мақсад масрифи закот нестай додагӣ халос шидӣ ту намедонӣ ку ана сониян
як одам мебина бача мега ин мардаку закот медодиям ку ин закот фарз будаст ку мо чӣ ками дорем беморам битем сабаби таҳрики дигарон мешавад ҳамин хотир закота беҳтар аст ки ошкор будад худо ҳифз ай кай мусулмониву бинои мусулмонӣ чандаи ҳама қори аз ёд медонам ба хотире ки меқапидан ба худо қасам мепурсидан бо агар намедонисти гӯшта меқапидан 180 градус то медодад ҳамин чизо оста оста аз байн рафт дига ира бин ҳамин бениҳоят муҳим ай бисёр лозим ай саволҳои ҳаётӣ ай ҳақиқатан ин таяммум бисёр муҳим ай таяммум халифаи вузӯ ай халифаи ғисл ай дар таяммум бачаҳо 4 фарз ай ин примой ударай беки ҳама дада дар таяммум 4 фарз ай аввал ният кардан ният дар таяммум фарз ай бе ният таяммум намешавад таҳорат дар ният санат ай неги дар таяммум ният фарз ай дуюм қасди чизи пок кардан аз ҷинси замин ҳар чизе боша аз ҷинси замин пок яъне болош наҷосатолу набошад ҷинси замин кишид хок мешава ай ҳама беҳтар хок аст санг мешава қум мешава оҳак мешава гач мешава ҳамин чизо ҷинси заминанд ина масалан дар танаи наи девол таяммум карда намешава абой дора коғаз ай ҳар чизе ки дар алов месӯза ҳар чизе ки об мешава уда намешава таяммум не ки агар болои ҳамин гарди ғубор дошта бошад чанд муддат агар ба шарти хонаам та бесоҳиб бошад гарди ғубор боша ки ҳамин бизане ки чанд шава таяммум мешава نیاز میکنیم ман ният фарз ай همین بار شنبه و پنجشنبه بیام چی میشه اون нияти қазои рамазон қатӣ мекунем نیت خدا ита нафл ният мекунем кун рӯзаи душанбе лекин ай шаб нияти қазои рамазон кун мешава иншоалло ҳисоб чима не не якаш фақат кафорат ай ина масалан як одам солими тандуруст рӯзара хурд як рӯзша хурд кафорат воҷиб мешавад акалаш мурда 2 моҳ пайдарпай бояд бигирад не ҳами як моҳ ҳам бихӯри ҳамваю як рӯз ҳам бихӯри ҳамвай ин кафорат ай барои ҷинояти кардагиш ҷазои ҷиноят алами агар дар ҳамин муддат ина 50 рӯз рӯза гирифт як рӯз мардак боша касал шава бихӯра боз шот ай сари нав сар мешавад хай занак узр дора занак агар ҳайз бибина бо ҳама ҳайзаш ки қоқши ба давом метад продолжение следует лекин мардак ягон хел дига руҷӯъ надора барои ҳамин бисёр эҳтиёт кардан дар агар тамоми моли дунёрам битӣ кафорат намешавад бале ӯ хайр ши одатан ӯ пула ки мета фидияи рӯзара шахсое мета ки дига қуввату имкони рӯза гирифтан надорад аммо касалишу то марг манҷарай дига ягон вақт саъат намешавад ё мусафидое ки шайхи фонишу меган ку дига аллакай тамом кардагияну бечоро анавода мешавад ай одамое ки имкони саъат шидан доранд саъат мешаванд ино да фидия нест ино да қазо سوالی که تفسیر همین ملابرا میکنه چند کدوم حق جواب دادم سوال همین آدمی که مثلا خیر سخاوت میکنه و همه کارش هست که نماز نمیخونه همین آدم یه جمعه رو نمیره خیر سخاوت میکنه که نماز نمیخونه درش نمیگذره چند سامر بوده چند آدم سوال داره намоз фарзи худо ай бузургтарин ибодат ай ما فهمیدیم анави мақсад ки дар бораи намоз то саҳара ки бигем гап тамом намешавад рӯзи маҳшар ки ҷонгудоз бувад аввали пурсиш аз намоз бувад фардо рӯзи қиёмат аввал чизе ки мепурсанад намоз ай ҳатто ҳамин агар мешавад не ки агар қабул нашид ай ҳамҷо саркалапули пули сиро дар болои дузах ай акр масъалае ки шахсе ки намоза қасдан тарк мекунад муртакиби гуноҳи кабираи шак нест и гуноҳи кабираи ана и ки муҷозот мешавад шак нест аммо як чи мусаллам ай ҳар касе ки имон дора агар зарраеам имон боша имон ба худо дора имон ба пайғамбаро дора имон ба китобҳои осмонӣ дора имон ба рӯзи охират дора ин мақсад ана бале ҳамин имониёда бовар дошта боша ин муъмин ай шояд муъмини фосиқ боша не ки муъмин ай муъмин ҳатман рӯзе мешавад ки ай дузах бароварда дохили ҷаннат карда мешавад не ки ӯ чанд қад давом мекунад дар дузах худо худаш донотар ай лобисина фиҳа аҳқобо
در اونجا میگه حق پشت حق قرار میگیرن، هر حقش ای 50 تا 80 سال ای. اما یک روز نه یک روز حتما روز میشوه که آخرون مؤمنه ای دوزخ میبرورن داخل جنت میکنن. در خبر اومده است میگه صوفیانی فوق رو اول با دوزخ میبرن، شستشویش میکنند، بعد به جنت. انا همین اونگاه با دوزخ میبرن، مقصد در بالای پل صراط میگذرن، پیغمبرها ای بالای پل صراط میگذرن، صوفیا ای بالای پل صراط. انا ما اول یک آیه قرآن هم هست ها میگه کان علی ربک حتما مقضیه. انا هر کدوم شما وارد میشوه، میگه در دوزخ وارد میشوه. وارد شدن ای داخل شدن فرق داره، یعنی که میگذره ای بالاش میگذره. همین پل صراط این همین دوزخ باشه، ای بالا این پرتفتگی ای اوس جنت ای هم بالا خطی میگذره جنت میروه. حتما الا واردها، حتما میگه میگذرن ای همین. بعضی آدمی هستن که مثل برق جهنم میگذرن، آدمی هستن که در همین چشم به هم زدن میگذرش، آدمی هستن که در اسب تازی در شتاب کرده میروه، آدمی هست که در خرکی لنگیده میروه، در بالای اونم قربانی های کشتگی سوار استهاگ میره. هست آدمی که یک قدم میزنه و میسته، یک قدم میزنه و میسته. اما ایشون خوری را من گفتم که همین پیری عجب نعمت دولت های مراد همی های. هر کسی که یک مو را در اسلام سفید کنه، فردا روز قیامت این نور پروژکت، این همین مو پروژکتر میشوه، پیش روشن میکنه. هستن مسلمانایی که ممکن 1 کیلومتر پیش روشن کنه، او بالای پل صراط ظلمت های پیش پوتا نمیبینی. هست آدمی که چند یک فنریک های نوروش. هستن مؤمنایی که میگه همون فنریک در همین نوکه که چریک شهرن که همون کتایست که ولی ملمت میکنه، بعضا گریون میشه با میمورد است. همین که گریون شید یک قدمک میزنه که مرد با میگه همجاش قرار میکنه. آتش جهنم حتی پهلوهاشون میسوزونه، میگه داد و فیقان کده میگذرن. دوله محترم شیخ کیرا میگه صوفی، شیخ کیرا میگه صوفی. بعد تقسیم میراد یک ها کوتاه تا ماشاءالله کی هو شیخان کی هو صوفی، بعد همین تقسیم شما میگه. اصلا شیخ با معنای رئیس رهبر میشه. اینا فرض کردیم سردارای قبیله عرب شیوخ بودن. شیخ العرب یعنی که هم سرور های رهبر های. بعدا اویسته همین نام شیخ در علما گذشت، علمای دین در شیخ کی. اینا مثلا وقتی که در سیاست شیخین بگن، غرض ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما. وقتی که در فقه حنفی، در فقه ما شیخین که بگن، مقصد امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف القاضی رحمت الله علیه. اگر به شرطی که در علم حدیث شیخین بگن، غرض بخاری و مسلم های که صاحب صحیحین هستند کو، یعنی شیخ به معنای رهبر، رئیس، سردار طایفه و امتری می آید. بعدا آیسته همین شیخ عادتا همین اهل علم، اهل دین گفتن. در عرب مثال مسافد باشه اگر میگن شیخون ابیض و شعر، یعنی که ریش سفید، شیخی ریش سفید. مسافد پروستاتک شیخ نمیشوه. میگه اگر شیخش بگن میگن شیخون ابیض و شعر. خب این مسئله شیخ بود. مسئله صوفی، در اطراف کلمه صوفی که از کدام ریشه گرفته شده است، بین علما یک کم اختلاف هست. بعضیا گفتن که صوفی از کلمه صوف گرفته شده گیاه. از بس که پشمینه میپوشیدن، صوف پشم گوسفند نمیگن در عربی. همون چیزی که میپوشیدن و جامه‌ای که میپوشیدن ای پشم گوسفند درست میشید است. در تنه لیچ هم را میپوشیدن. تنه لیچ در گرمی وقتی که پشم بپوشی تنه را میخره کو، ناراحت میشه. برای اون که زجر اذیتی بیشتر بکشن و خدا را زیادتر یاد کنن، مخصوص هم در پشمینه میپوشیدن. همین صوفیا همین مقصد عابدا اهل میگن کلمه صوفی از همون صوف گرفته شده، صوفی عربی. بعضیا گفتن که خاصتا عارفون نه میگن صوفی ای صاف گرفته شده، یعنی شخصی که قلبش مصفا میکنه. مقصد نیتش میگه که قلب باید صاف شود، مصفا شود، در اون دیگه یگان گرد نمونه. انا ای ریشه صاف که گرفته شده. ولی شیخ که خواجه حافظ میگه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در سینه بماند، که در شیشه بماند 40. شراب وقتی صاف میشود که 40 روز در شیشه بماند تحشیش شود. یعنی قلب وقتی پاک میشود که
همون صوفی چیله بشینه حجره بشینه معنی گپش همین وقتی که قلب صاف شد همون آدم میگن صوفی این قول همین اصطلاحی خیلی همون عارفا همی است خب این فیلسوفا بعضیش حتی میگن که مخصوصا مستشرقا میگن این صوفی هم ریشه انا چی گرفته صفیزم بود که در حتی همین سفسطه شد اخیر در علم فلسفه یونانی قدیم این صوفیستایی‌ها هم میگن بله اما صوفیستا گرفته شده نه که این گپ غلطه این بافته خیالی مستشرق‌ها است به هر وجه صورت اگر این ریشه صاف بگیم بهتر و خوبتر است برای آنکه نه همه صوفی‌ها پشمینه پوش بدن و حضرت انا شیخ عطار میگه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست با یک جامه را دیگه کردن لباس پوشیدن تو صوفی نمیشه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست ولیکن گر توانی همچه مردان زی جامه در گذر دل را بگردان اگر مردکی انا دل پاکیزه که انا بعد صوفی میشه انا تقصیر اصلا از ریشه همین قصر گرفته شده قصر یا قصر و تقصیرن به معنی کم بودی کمی ناقصی پیش میگفتن که من مقصرم یعنی من پیش پرتکی کرده استم میبخشی من کم بودی کرده استم وقتی با یک بزرگ مراجعه میکردن میگفتن من مقصرم یعنی من گناهکارم که پیش پرتکی کرده استم بنده که همین سوال ما جواب بگو هم دسته یا که تقصیر یعنی تقصیری من همین کمبودی من است که مقصد در محفل باید گپ نزنم گپ زدشتم اویسته او مقصر تقصیری من اوش رفت یاسو همین کلمه تقصیر خودمون خیال میکنم این تقصیر جناب بشوه نباشه اصلا او تقصیرم ای یعنی من این کمبودی من گفتنی گپ ای ام شپار توفتیم تقصیر خودی را موندیم رنگ همین مخصوم وریوخی اصل همین مخصوم مخدوم ای از ریشه خدمه یخدیمو مخدوم یعنی خدمت شونده کسی که لایق خدمت ای که خدمتش کنن مردم در صورتی که مخصوم ای ریشه خصم ای به معنای دشمن داشته شده تماما معنیش بزیبای اویستو همین کلمه دول در زبان سه شید دیگر مخصوم میتونیم بگردیم هم کسایی را که بابای مخصوم میگه بابای مخدوم بگه این خیلی اگه خیلی چه بگم در زبان مردمی در زبان عوام زیاد های اوقات میگیم که اصل اوقات اقوات های اوقات جمعی وقت های وقت ها میشود ما میگیم اوقات بخور این اقوات های قوت ریشه قوت یعنی قوت طعام بخور همین چیزا در زبان وجود داره میگیم کلمه همین تقصیر میگیم که اگر گفتنی شده بهترش نگیم دیگه تقصیرم او بطره تقصیر نیست تقصیر من یعنی کمبودی از من است